Secara perhitungan matematika, umur kita bertambah lagi 1 tahun. Namun kalau perhitungan yang hakiki, perhitungan yang sesungguhnya, dia nata tambah umur kuras sisi tahun. Narek kuras sisi tahun, jarak masuk ke liang lahat alam kubur semakin dekat. Dan kalau sakratul maut muncul, ajal tiba, malaikat Israel, malakul maut tidak pernah pilih kasih. Tidak peduli apakah orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, jenderal atau kopral, rajin solat berjamaah atau tekun mak doming, kuna dapi watuna mustilabeki. Yang dibawa ke kubur tidak ada apa-apa, tangan kosong. Kain pembungkusnya orang mati adalah kain kafan, kain yang tidak berharga. Apa hendak dikata, itulah kenyataannya. Sebelum kita lahir di dunia ini, Allah telah tentukan rezeki, jodoh, umur. Ketentuan itu namanya qada. Makanya orang berkata, beriman kepada qada dan qadar. Kalau belum kenyataan namanya qada. Narek kumat dupani riasani qadar. Ya dipakai tuda makokoe umuru kada wadi berubah yaro. Jadi yaro umuru wadi mu berubah. De na wadi berubah ajaleng. Jadi lain umuru lain tuat jaleng. Nareko umuru kada yaro, ya kuat jaleng qadar. Beda. Umuru wadi berubah. La yaradul qada illa du'a. Digagar rubai purai napat tentu fong Allah Ta'ala sangadin napat doangan. Jadi weddingi berubah umuru nasabari pad doangan. Weddingi berubah umuru nasabari sedekah. Weddingi berubah umur nasabari silaturahim. Weddingi berubah umur nasabari amal jariyah. Wedi berubah. Nikia kuat jaleng di na mungkin berubah. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal mereka datang, tidak maju, tidak mundur meskipun sesaat. Nama gato sila ogi saisa maderi yang kalinga na sengitana yanu madang na tajeng ya anak fo jago na tu anak na ditajeng ko malaikai na patajeng malaikai iaro indok na Nabi Isa dia Maryam. Riwatuna na angka Israel malakul maut makadani Israel Maryam iya Maryam niga kotu akade malaikat iya na malaikat na sabari na masarang anak si boto matuanda iya na malaikat na sabari na masarang nyawamu na tubuhmu oh Israel terus ajalemu makokoy Maryam ugetan nyawamu. Maka de Maryam yolo he taruh senang de gaga anakku Nabi Isa taruh mo yolo engkau pole anakku Nabi Isa naku parapa ni uluku kopo panna nariwa ka geten ni nyawaku Israel. Maka de Israel engkau anakmu Nabi Isa de gaga anakmu ugeten nyawamu sabab fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kung kani ajal ngi dena mungkin maju, dena mungkin mundur. Jadi digetan nyawa na Maryam, digaga kehadiran na Nabi Isa. Na magatosi laogi na senatajeng ya na.
na bisa lagi na dari tajengi apalagi kui cicami kumak kedaki magi pale engkan na anak na matena kebetulan apa korangin rampe maka tidak maju tidak mundur nama katosi di maka daki anak na tajeng jadi wedengi mundur. Yang bisa berubah wedi maju wedi mundur umuru ajalan dena wedi berubah ia dipakai tudangi umur iya wedi berubah ya roh. Nah ketanya soal mau berubah umur tidak berubah umur bukan soal, yang soal selama muki garoku mateki itu yang soal. Magi naki matinulu engka mas safari pasti asalama ketalelu mau bosi joka toki magi maelo ki salama mau engka mau biki undangan pabotingeng melo kalau mas safari holo magi saba akhirat tak bunawa-nawa asibaw ko poli dia jalangi nafsi aleku aleta bituan na dina padarilino makadading itaw si bantu di akhirat agam yuk dibantui padoang polerilino narekong katomilo doang ki agafi sidekka polerilino kung kamu anak siajita masidekaki. Inna sodakata la tudfiu an ahliha arral kuburi yaitu sedekai napa dewi pelana kuburu jadi kung katau matengeng disunatkan keluarganya bersadakah sesuai kemampuannya aga sedekana air minu aga pi detta mereka aga kumapandre tapi bukan itu tujuan. Nah sengkah desa nabi tadi na mandri tomati napi saya dihadis deki baca sompun saya bisa menunjukkan hadisnya dua-dua ini hadisnya Rasul tidak makan dan ini hadisnya Rasul makan. Nah soe dua telu ni kita hadis ku buka usapai kalau di babul janais bab yang membicarakan tentang jenazah dia gagal taroki koro tentang ya sedekah atau mati malolo dosana dia gagal koro makada nabi tamandri iya pak kok di babul janais kisapa coba di bab lain coba buka di kitab Sunan Abi Daud babul buyu bab tentang jual beli pasti ketemu di situ hadis yang panjang Rasulullah makan di rumah orang yang kematian. Tapi kata hadis Rasul tidak makan. Jadi kedua hadis makro membawa kita berpikir kegayana dia kamalakan apa Sayyidina Bitta denandre Sayyidina Bitta mandre kegayana kamalakan. Iya narkoto baca hadis dibaca sarana dibaca penjelasannya baca Sunan Nabi Daud baca penjelasannya namanya Aunul Ma'bud. Baca Riyadhus Shalihin, baca penjelasannya namanya Dalilul Falihin. Baca Bukhari, baca penjelasannya namanya Fathul Bari. Baca di Sukun Bulughul Maram, baca penjelasannya namanya Subulus Salam. Tidak baca amek kok bawan ni pale daripada tu lima pasalah kada bawan ni pigau ni na iya upi gau tu upahang ni cocok ni apa salah ya ro menurut ini belum tentu salah menurut Allah Ta'ala belum tentu kusi kotomir kasih padis sengen pura ki kurang piang Sufyan Ats-Tsauri ulangi milisu ye Sufyan Ats-Tsauri pandita maraja ulama besar hafal akurat 30 juz ahli tafsir hafal hadis ahli fikih terkenal namanya di mana-mana si runtun ni Sufyan si bawa sahabatna sahabat Maitana dia Syaiban
narapi betul na sumpajangi maka ni Sufyan Syaiban iko imam maka dia Syaiban aja na iya apa ya pakampi mika iko pandrita maraja ko aku rangemu apalah iko imam Sufyan maka dia Sufyan menurut ilmu fikih memang ahli fikih menurut ilmu fikih afdol imam punana bola na tamue na ya tamu ka iko punna bola jadi iko imam aro mendre ni imam Syaiban pak disuruh di Sufyan si senna imam apa sumpajang kere-kere papinadina Sufyan apa samanna megangi salaina tujue batena matepurufu dene sepasilaing antara A dengan A dene mestinya dibaca al-alamin na baca al-alamin ro sedini mestinya dibaca so na baca sya pada mana mita punna so sa sya la za pada isa sulsilatil ardu silsalaha salabaneng salabaneng na kesi kotomir pada sengen na Syaiban pendek cerita pura ni mas sumpajang maka ni Sufyan Syaiban melo ka cemme melo ka dio saya pingin mandi sangka ko tadi awal di salohe padega kamar mandi koe naseng de toga mita ki sedega aga nega apa iya mi bola ma bir ko salohe jadi memulo du mana pakiamu de toga gamita ko anggaplah kamar mandi konoro lokani Sufyan arupan ritairo purana na lodu wajunna na taruh di topo na batue na lodu salarana na taruh si na lodu lipana na taruh si pura na pasipulun na koro pakaian na si sepole singai langsung mopo koro dia sana pakaian kan mopo singai koro ay makece ni Sufyan tenre ni nakani ulun na elo nala lipana melamatan na singai narukai us pede na patongan di singai mapane lo lupa beradai nandre kiye ngempelus si Sufyan ai meke ni na taruh kecek koro mi tahu di singai iya ro Syaiban pura mapas sambayang pura mapas sumpahnya salah-salang yang kalinga sekegi sahabat aku iya na de pilisu na deendre panalau dia ikuti ke sungai oh ternyata engkau singar itu pok na yarwajunna lipat na cari-carina gora di Syaiban sengasat tal oi singa kokoy lari singai diolona Syaiban letuna kor diolona na diputar da culina singai di Syaiban singa gaye de muise makada ulama ya riawaro tahu de tahu gagah akhlak na lari ni singa ikut na bawa kedo-kedo maka dari Sufyan Syaiban agar mu baca namu putar da culina singai maka dari Syaiban desa dewi sepak guru ko pa iko ulama ko iko pala korako iko ahli tajwid ko iko museman ngero pa disegenge ya pa kampi mika nah sedek pak guru ka atau mau baca itu pancadi ka muridmu setanya bangsa aku pak guru to pandrita iko pala korako to maka dia Sufyan tongennya pala koraka nak dia ubarani geteng ida culina singai ke dari Syaiban watun kuita ro Sufyan singai metto ni riatiku maka dawa tangengi tapi dena mungkin kedo mawatang kutania isin na funga Allah Ta'ala jadi natokan yati makada ya qawiyu malidda'ifi gairuka oh puam mawatang iga na melo tolong ya tamu madodonge rilaimu puang na de agaga puasa nga dinaiku mifuang magi Sofia muisa ni bacana to lokano siya gatat to de culina di nabarani Sofia di nabarani aku makoiro aja tuli pasale pada terupatau
kasih kotomir kasih padis sengena. Aku dia baca makon itu. Apa aku ya tu lagi patuju mana sok si bos syah. Ai dia ke sumpah janna. Ya man itu di pasir longa materu. Ya. Tuli yang miro di pasir ha kho ha memang cocok di sesena pat tajwi di sesena pak pangem-pange pe ko carana na tuli belek mina ngurusu Allahu Akbar. Intinya adalah taruh ni pongala talak tangga yatina tanda inna Allah la yandur ila suwarikum walakin Allah yandur ila qulubikum. Majepu pongala taala dena tangai modelemu pongala taala dena tangai kefasihammu nekia pongala taala na tanga atimu. Allahu Akbar. We ngerangi engka Cina ku bawa matawapa Cina oi desi sagaga napu murah banati nak deton apa lagi maka tani masa dipakai ngiramku naku sila ada nagora Rabbana atina Rabbana baca toko Rabbana nasa lambana ini Rabbana alena lambana akada sika wa fil akhirati hasanah nasang wa fil hariyati hasanah wa fil akhirati nasang wa fil hariyati agak baca makon itu na kia marica rupana na taruh mata teri teri pak teri ini makada Rabbana alena lambana tai marica rupanya taruh mata magi barani ki kira-kira makada salah taruh salah di parangkalingae parangkalingata na kena ulle parangkalingana pongala taala nu tuju motu. Allahu Akbar. Pongala taala tinna tanna tanga keihlasanna na yero ihlase de gaga misengi makada ihlas sergana de pongala taala mi misengi mo malaika de to iseng makada ihlasi mo malaika de to iseng kumakoiro argai pada tatau pada itu gaga jaminat tu ini tu memang kada salama ni dia gaga jaminat pada diseng Amirul Amri ma pidato sonni na kada tu iseng ya biasa mi tahu ka biasa kata tahu renga pak kuma kita kata mate meto detiku salama muka ro kumate ka tu Allahu Akbar. Mita ki parema di saliwang aja mo kito na tunai engkana isa na jamay ro paremang ide ki jamay di tudang isa dito pandrita di wirina saloe si bawa anak muda yang acak-acakan pakaiannya akadera ulama irilal papinadina lisa ranaka kira-kira anak muda bangsa ni dena maita si sapole lempo itu tahu na laria wae lupa ro anak muda paremangina selamakan ngendeng nah selesai sedi yar sedi na pawani ro ulama na sang ustaz tabe idi tosiro selamakan sedi saya dewi selangi ya makaro maca kuma pidato na kede muselangi yar denis sama pidato maca langi na pas salama nyawa idi mo sedi minyawa de tudule pas salama coba. Jadi pada engka kelebihan atau pada engka Allahu Akbar. Sekarang sabangka ni di awal tahun ni kita tahun Masehi tadinya tahun Hijriah Masehi kan di pemula tahun maka dia kok ada khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik, manusia yang panjang umurnya tapi amalnya semakin baik pula. Malampe umuruna na pade madece magelu makesi makanja ampena. Inilah manusia yang bagus kata Rasul. Wa syarran nas, manusia yang jelek, man tola umruhu wa sa'a amaluhu.
malampe umuruna nekia pede maja ampena atau ni more ni kape ni di panelot tama di masigi ko di obi lamas sapari na sa more ka tay ko di ko obi madoming wah nadapi subuh malam tahun baru mas seputoy terompe tahu-tahu kay Allahu Akbar ang kadenre tanay ka sang ustad yaro na bitta na pigaw toro sikir malam tahun baru tabli akbar malam tahun baru kadakade asa jadi ini dipigaw tanya toro bidaah kadaka jana musarai bansa naro daripada lo mapalepo te petasan petasan apa lepo meniup terompet lebih mau manggaji ngaji kumpul-kumpul kajian agama nasa na dina jamai na bitta magi wa ko dina jamai na bitta magi ko dina jamai nasa bidaa tegahe de sa bidaa mas sapariye de to na jamai na bitta tu angka mas sapari kidi arwani tahu saka di 10 tahu itata na tu mapigaw bidaa ya iya nariyasang mandalla ala khairin kajri anhu fa'ilihi nigi jelorang itawe lale decing kuna pigaw ni roto di jelorang lolongat toki apalang pada to apalan na lolongang roto idi jelorangi jadi amana pas sapari ye baja sangadi mate ni mas sapari mupi tadi mundri teteki lolonga pahala apa ini pitangi laleng menenget to mupi nabita dena mungkin na jaga bangsa dena mungkin nang kata tahu ya mana polanya musti Rasulullah jangan yasinan malam Jumat apa dena jamin nabita daripada mak dome malam Minggu ya kumakada kaya desa nak megalada desa cuma ya tuat desa dena musti desa secara khusus kadang hadis secara umum dan lele secara umum contohnya mau zikir-zikir megalada dan lele zkurullah zikran katsira berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak itu kan sudah dalil secara umum kapan zikirnya maka dia kurangi qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim berzikirlah ketika berdiri duduk berbaring kapanpun dimanapun kapanpun jadi mau malam tahun baru awal tahun baru elo-elota sangadina kalau dilarang adakah zikir dilarang ada kapan di WC ku sementara jambaki medending kurso ya Allah maka de meleke jamban no yolo ya nakia narekko dilalengatinna ya Allah weding tanya lilana atinna weding mau jambang udito patinna pakala pala kurange may gaya di otakna tu may gaya na nakia ku mangaji ni koro di WC dena weding nakia ku atinna lari ro dena merigaga weding mancaji dia senge sikir tamma petu apa materu-teru ya ro lari jadi jangan terlalu kaku ya siro dikritisi ro zikir malam tahun baru magina tanya ya ro materompe malam tahun baru dikritisi anu memang terkadang lain-lain tahu mas susuk kita agak judulnya jalan menuju khusyuk ya toh selena kita na 40 kesalahan orang sholat ya toh sir kesalahan siapa iya nabi taro pidato na tu 5 pakario mapakarenu ya toh selena tu 5 pakata tahu 40 kesalahan orang sholat tena baca terus nada kagak 7 sumpah jaku ya kumakue
Magi tanah ya ro mapakario mapakarenu di pawang itawe. Di masigi nabita mapakario mapakarenu. Alena tosi mapakatahu materu. Sangi haji ne oloi. Napa makada musyrika? Bid'ah neraka. Kata Muhammad. Apakah itu nak boleh umrah ya neraka? Mupa ko nolong aku. Astagfirullah. Angkaro guru tar di Jepandar Pak Guru karo. Menurut to penilai aku ya tomat tasi to Pak disengena tapi sudah almarhum. Ya biasa kong kau kutanang kedakat tabe puang. Engkau to pendapat makko aga minasang makko to sir te Pak duntuna. Nekiai kuidi makko pura ni. Dia nama kada neraka na lolongang itu de akhirnya makotosiro na paduntu na mamuare ia tujuh ini mamuare tosi benar jadi engkau tujuh engkau benar. Wah gelof aku makuro nikmat kan nikmat. Ulangi lisu. Jadi dari awal tahun tak tambah murue secara matematika, tapi secara hakiki dia tak tambah kurang mi. Aku kurang ni pak pada ceng ini tata apa kegang kita di tomate. Kemudian kudita ro lapalan hadise amai gena kebanyakan orang meninggal itu kebanyakan palawangenna umur endenge pulona na 70 antara yaro. Jadi kung kani koron 70 antarana pada ceng ini tata. Ede ko pita uri ki hadis pawi. Kede hadis likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati baina 60 wa 70. Bituanna tungke sewa-sewai engkamaneng wetu ingalanna umakku palawangenna umur 60 na 70 koni ro wetu naringala koni ro wetu nari sampa konero. Jadi koni ro muruta lebih mau condon ni lau di akhirat condon ni jana tulis cerita kekurangan teh jani apartai mau kita aja ki jajah kita silakan berpartai tapi jangan menjelek-jelekkan lawan politiknya. Pau nih kehebatan visi dan misi tanpa pernah menjelek-jelekkan lawan politik. Berumur nih nanti puluhan tahu agapi taman di mesigi tuli pawannya nata baca sanga di kumate kana kok kayak mau keburukan pawan nih kok karo mau keburukan magina ko kiro mano ita ko mega pasiar kuburu mega ser kuburu mega to baca doa na uliyaro di baca doa ya lolongat tona pasti depek ka aja lalu nak ko karo kuburu kangi sangi paboto ko re kuburu ka magi weh alena ma to di palu-palu ya masih leto aro apasen nih kemudian naik ngerangi wah ya sampai ke domu pada cengi pakan jaki wi lo kata ko masapari na engka to teluhe lo ka ko mulurengi roto lo masapari lurengi bawa lo ke masigi supaya yakin gudangi orang parangi sementara wilino sementara pangulut Abu Bakar na sabaja sangadi ko poli ni ajalku upasak ko iya ro baju sehari-hari ku jubana ro na sengia ro mupancaji pawaluku padokoku ya na ro kay sederhana ya ro subhanallah mapaseng ide to siaga di pasengan di pasipulungan ata apa di pauang baja sanga di kumate na aga mo andre di mundri paliwa kutumu manang kanre
Ento si Nabi Ibrahim na pasipulong anak na napanapawang mata buduna min ba'di niga na ro na musompa di munriku iga musompa na ako de nagaga masumpa niya muko de na makadaga na rumuan rin ako de kagaga de tapi niga musompa masumpa muko masumpa niya muko na ako de nagaga. Subhanallah, Allahu Akbar. Ang nawan-nawan ni siaga gana na ta siaga masumpa dia mana mua mangaji mana mua jawabannya di tom itu miseng apa jangan sampai di salamat ni menurut penilaian ta apa mati nulu kilama berjama maka menurut papine dingi salamat na iye wadi jaji tapi anak ta dena salama keberatan imatu isuruh ni taman neraka ganaseng oh malaikat dena adile pong Allah Ta'ala akade malaikat macigau tanana ye manangka dena adile na semagi nang kaya tama ka neraka napa bapakku de karohe bapakku ya ro elo ni tama suruga tahang yo loro terpasang ke pengumuman Pak Haji Anu mundur jangan dulu masuk ke surga pasang mundur anakmu ye ba anakku makanya nana maga bapakku toh iya na bapakku dia na purna teduh kama supaya subuh iya bapakku iya dia na purna lianga songko motor bina lianga aku pakai mabala iya bapakku iya dia na purna pasa kama ngaji na pasa mi kama kursus bahasa Inggris jadi ko dewa sumpah jan rilino gara-gara iya bapakku ye akhirnya bapak anak-anak ugan rusuk season haye maka dia po Allah Ta'ala demi keadilan serendre kota neraka dulu jadi mustina tama seruga dia jaji pak gara-gara anak nasi getengi apa iya rona taleta ya norma kada kurangi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara sini na tumatepai jagai alemu anakmu boleh dia pindah narakai anakmu alemu jadi ku anakmu ditunu iko ditunu to apa anaknya aleta coba garero Allahu Akbar nega agak segetet taman neraka padahal mustina taman di surga bituanna mas sapari ki cocoknya tuh tapi aja lalu tak lupa ya nata ya ku mas sangkatoni bate ipangajin utun lu bicu 10 tahun pura ko kugasa pa dewa sumpajang maraja-raja ko upa baine no apa tanggung jawab no to matoairi anakna iya to anae kuna dapi utun na mabaine na dari pa baine menenge selingkuh termasuk bapak na lolong atau dosa perselingkuhan sangadin aku pura di pauang pa baine dia aja pak lakam sekolah pak iya tapi pada cengan pakai doa mua pakan jaki ya ya kong kagi-agine ko to itu tanggung jawab lepas ni ropa tapi ko deta pura ki pawa makro tawelo lada mabaine na den kati ketatana aimi na selingkuh lalu ngatoki dosa tanaya nata magi upa baine nawa akada anak maitan ko tajeng itu pak kutanai magai makunrai makoto kung ka na masuroy agapi kita ajeng na yerto masuroy pas safari agapi na saya pa deto sa deraja aga na sawasa makade ko ade sa linasabiha telusuri nasapnya cocok nih tapi yero nasap na tania makada andi si bawa andi opu si bawa opu peta si bawa peta karai si bawa karaeng tania aga pale koro linasabiha telusuri nasapna isengi makada iga anak awa istongan na yatu apa iga na misengi yatu anae si bawa iye anae pura si susung kupura si susung saudara susu asena nareko saudara susu harangi siala jadi makada agama ilina sabiha telusuri yolo iga jajiangi iga nasapna makoro tapi ya roh ini saisa na terjemahkan lina sabiha telusuri nasabnya andi si bawa andi opu si bawa opu peta si bawa peta raden si bawa kanjeng kiai si bawa tiai di nama kero
telusuri bitu anak iga na mis segi pura si susung. Maka dari kitab Bulughul Maram kupura di pasusu ro anak egang kameso masura-sura ni anata saudara susu asena nareko saudara susu dan nawa disiala. Jadi ya tuh ibu-ibu madosai kung kana anak na pasusu na de na permisi dilakainna. Jadi permisi kiolo pak wadi mau ku pasusu ranu reku pada Endre pakasih na teri nak kedela kai tayo pasusu ni permisi toki di bapakna kune singka ki catat ni maka da iya na ese bo anakku saudara susui dan na wadi siala. Ada hari ibu-ibu isa tuli macin na di tama pasusu pak mau dibentor ma pasusu to mega bentor talepo pak mapasusu ki terpasana cili to pak tontonan gratis ma bendi mapasusu sih menenge dia rengi dondo nyarangi nak gilito lah di munri mitai agale ada ece dari mu topeng awe kupura si susung saudara susu dan nawa disiala. Jadi maka dia agama telusuri yolo. Agan nabi tahu magelo makasi makanja baca Quran na pas sumpajang agan nabi bismillah nih. Nah sepada ke jama-jaman na yang kupuran itu mabayineng karena jama-jaman na tuh karena kupuran mabayineng ada ke jama-jaman na suruh lisu bencot tuh ya nah ini riolo tuh nule to deto kita pasogi riolo tuh pak deto nule kapari waktu tamaba ini dia pakai kesapedata gaga pak deto gaga bolata deto gaga sapedata deto gaga bolata lebih pasti motor tapi engkana melini motor engkana mebuni bola engkasiana mendaftar di lo Mekah aro sama kene dan lelena likulli syai'in miftahun tungka sewa-sewa engka mana pak goncina wa miftahu rizki an nikah na iya pak goncina dalle nikah yana panna pura nikah musti mender dalle waktu na de pakai nikah sila ada ke meli sepeda pak de gaga bolata sisena pura nikah we mak bola lopoi meli oto haro kung katapura mabayine na dena endre dalena engka kosle ko tu engka masalah-salah ka jadi engka to menghadap ko nabita na sang rasul weh cedepi asa rasul kasih asik kau seding kana bita berabayine sedepa abayine ko papa goncina dale itu mabayine si sana pura mabayine kasih mangolo si foto nyinna mago na sepeda kasih asik kau seding sa abayine si ko apide ko saya pura mabayin yang kasih saya makor sabay pwede napatungan ni seding sabay ni siko maka telunak ko ni romenda dalena magi na disure ro se di dua apa tulima pangewako tu majuja rumah tanggamu aku tulis majuja rumah tangga agana melo dipertahankan lebih mamabayin ni psikopat masalah salang itu dalemu. Tapi kupuran ni mabay ni sidi na madece ni dale barat televisi maka sini tama siaranna jana ku tuli pakedo ro antenena apa masolas itu matu ku takkala madece ni tama siarange jana ku pakedo ya ro nun ro antenena ro pada ceng ni seona tu madece ni siaranna na pakedo si antene maga nrepe ni de na silolonga makotai sedi lagi dia dulu papura terakhir pada pawangan jam 7:15 selain ini pak si kiwa pidato corona lewat nih terakhir jadi semakin bertambah umur mestinya perbuatan semakin bagus aja nasapari mi de latiangnya leta tapi coba-coba tuh garek latih kesabaran riati iya ro engka wali di Turki diaseng Syekh Jalaluddin Rumi
Jalaluddin Rumi itu wali dan ulama boleh kasih kuburuna di Turki. Ya pan di tangannya semua orang takjub kagum sama keluasan ilmunya. Jadi setiap engkai disanjung, dipuji, disanjung, maka dia penedina. Siapa tahu bila mompo ye riae puji ale pak ya mana tahu na sanjung mana nga elo iropeko ka carana na dia disanjungi ay tamasi sengi di pasae na putar ale na majoge ako ni romompo dia setari sufi kato tariatu malibu macende makoe itu tariannya Jalaluddin Rumi tu. Jadi waktu na majoge di pasae na putar ale na maka mana ni tahu jangan tahu sinting dia dihormati dia dipuji nih ekoni ronalati kesabaranna narekko dia kedai tahu sinting tahu jangan untuk melatih kesabaran. Jadi kung kana tu emak kedai ki engkap pitenaki coba negara palisu magi membalas ki gara-gara de ya narekko tahu le membalas nade ke membalas iya na tu sabar nih tu sama na tunai kita we dule macai dule jagurui na kedeki jagurui ya na tu sabar melatih kesabaran. Allahu Akbar. Jadi ya Isa walina po Allah Ta'ala na puji yang nareko di tunai dibanding nareko disanjung-sanjungi. Jadi biasa kami kada bila proses salah pa editosi na munda gak botti mi diundaki denau kiti telta ha titi di pawane tani undang aku ya apa mana kada gagah ha na bakal iman Allah di Mekah aku mako itu uki sisangi ha titi uki mana ngero bakal iman lo haji lodes lo diaseng urusanna ya tahu na ngo bikin po ngaji dan tepuki urusanna apa itu dipagaji elelo na tapi ini persoalan nama bawa de gagaha di noko di tahun setanya sekuye pamana kada gaha nama kaliman alo Mekah jadi saingelo diakap apa dingin. Allahu Akbar. Jadi coba gare melatih juga kesabaran, coba gare kulok kaki acara undangan manre apa mantap pejabat ki nak aku terlambat ki coba gare kotoni itu disedena pintu tudang magi dulu mau perangi engkau ditanya yasek nasi ye konae engkau guruku di Jupan nama karo al mukarram kaisa musama almarhum biasa ku acara langsung tu dah kursi dan pintu jadi di munrin apa sih kiro biasa ku makan lagi tabe guru tafwa biasa kifo nasi konin di konae nasi de yase guru ta nasi de pang ke guru tayanu cinampa lena pa biasa ya ko padahal matasi pada sengenaro. Jadi biasa kami kada subhanallah. Purang kase di waktu silonga masuk saliwa daerah macerama. Ya rotoe gangkana mi terminal le. Upawangi sopir ka sopir. Pateruka ko tele dole pak 200 meter kapang. Apa angka koporku langsung meter guru-guru. Aja nandi pak ya to yang kena metomi terminal le. Kadang-kadang ka kopor puang nasa pesan indi iya pas sopoi. Bahwa dek na mungkin ngalina sop na payak muri itu luar biasa naro apa katunalena subhanallah. Saya rasa inilah yang saya sampaikan memuar nafak barakah po Allah Ta'ala. Intinya sebagai kesimpulan bertambah umur mestinya juga perbuatan baik juga semakin bertambah, kemudian latih juga hati untuk kesabaran aja natuli idi melok menang cobalah sekali-sekali hari ini tuh menang nah ini caurang si alita ya untuk melatih itu sifat-sifat. Saya rasa inilah yang saya sampaikan. Kalau kebenaran pasti datang dari Allah. Kalau ada salah dan kekurangan saya amirul amri manusia biasa sering salah. Semoga kesalahan yang saya perbuat Allah memaafkan hambanya. Mohon maaf saya tinggalkan tempat ya, apalagi saya sudah menjamak tadi sholat maghrib dan isya. Saya mohon pamit. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.